जिंदगी सवार दो एक नई बहार दो दुनिया ही बदल दो मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। सो गाइस, हम लोग अभी खाना खा रहे हैं, खाना खा चुके हैं हम, और मेरा बच्चा अभी तक नहीं खाया है क्योंकि उसको पढ़ाई करना है। अभी तक पढ़ाई नहीं हुआ है। 7 बजे तक पढ़ाई करने के लिए बैठी था, सही सही बैठा था लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। अभी 11 बजने वाला है। बताओ मेरा बच्चा कितना टैलेंटेड है टैलेंटेड তুই গাধা আন্দাজ আমি গাধা বলদা শালা সেই 7টার সময় বসে গাইস, এখনো 11টা বেজে গেল, এখনো পড়াশোনা করা হয়নি, অথচ খাবার বানানো হয়ে গেছে, আমার রান্না করা হয়ে গেছে, খেতেও দিয়ে দিয়েছি, আমি নিজেও খেয়ে নিয়েছি। হ্যাঁ, তো এখনো ওর হয়নি। তাহলে বোঝো তোমরা কত ভালো ছাত্র। মার দিতে হয়, ঠিক আছে? জাগা মতন পড়েনি, পিটাইতেও পারি না, কি করব? পিটাইতে গেলেও মায়া লাগতে দেয়। আর হাসতে আছে, একটু বদমাস।